आमे आज एभली एक जगार पहुँची बालेश्वर जिलार एक उपात अंचल खैरा खैरार जनहित युवक संघ नाम एक सामाजिक अनुष्ठान किसी युवकों एवं किसी व्यक्ति विशेषकर बदान्यतार जहाँ चली आज समग्र केवल बालेश्वर जिला नुहे समग्र ओडिशा से ख्याति संपन्न हो पारी एवं तार कार्यक्रम विकसित हो उठी आमे तार प्राक्तन सभापति थिले आज वर्तमान उपदेष्टा और वर्तमान सांस्कृतिक संपादक जी अच्छा आम सहित दुई पद अंतरंग आलाप करवा रूपा थालियार एवं जनहित युवक संघ लोक मान कि काम कर चिंता करवा आम भिन्न एक चिंता चेतनार मनीष प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सबू मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ यही मानसिकता को आखि आगे रखी जी जनसेवा करने सदा तत्पर एवं सब बेले चिंता करिसेंती मु बरंग असुविधा पड़े किंतु ये जो खटिखिया मेहनती जनता अच्छा जो निरीह जनता माने अच्छा जो माने समाजर निम्न स्तर अच्छा से ऊर्धक उठाई एवं से सामाजिक स्रोत सामिल करने जी सदा 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 तत्पर से भली जड़े युव प्रतिभा सहित आम मिशिचु एवं उपदेश दे आग को बढ़ार जहाँ मानसिकता अच्छी से जड़े बंधु पाखे आम आज पहुँचीचु से जो उपदेष्टा बंधु जड़े भिन्न एक मनीष जड़े पशु चिकित्सक हिसाब से ख्याति अच्छी सी जनसेवा कर एक प्रयास आम से हाथी भाई सहित संतोष कुमार हाथी सहित जोगाजोग करवा और भाई सहित आलोचना करवा भाई आपंकर परिचय जय जगन्नाथ मो ना संतोष हाथी जनहित युवक संघर पूर्वतन सभापति एवं अच्छे कतला सेक्रेटरी भाई आप जनहित युवक संघ गठन कर एक प्रयास कहीं मानला जनहित युवक संघर जदि आम इतिहास खोलिबा ताहले ता बहुत लंबा ये जनहित युवक संघ केबे एक संगठन नाम तैयारी होई नथिला गोटे छोटिया व्हाट्सएप ग्रुप तैयारी होता जितेबाला जड़े करुणाकर बोली गोटे पिला एक्सीडेंट रे गांधी विद्यालय पाखे एक्सीडेंट होता से साहाय्य करने आम गोटे ग्रुप तैयारी करा से ग्रुप बहुत पिला जोड़ी होते आम 65,700 केते टंका आम देइथिलु कलेक्शन करी किए 10 टंका देइथिला किए भी 10,000 टंका देइथिला सेबेठू जेहेतु लोक किसी जोड़ी जाते आम से चिंता कलु जे यहाँ आम गोटे संगठन तैयारी करवा जेहेतु आम 65,000 टंकाटा से 2016 मसीह छुटिया जिनस नाला जब आम 65,000 टंका गोटे पिलापाई कलेक्शन कर आम जदि करवा तो आगू किसी गोटे कर ये आम से तैयारी करूँ जनहित युवक संघ ये दिहला जनहित युवक संघ तो ए सब लोग कम कर वरिष्ठ लोक कम कर महिला मैंने कम कर यंग पिला माने कम कर तो ये तो युवकर जमी गोटे स्ट्रेंथ थाए स्टामिना थाए ये जो लोक मैंने आसवे से प्रकार तंकर मनोबल रोल जनहित युवक संघ बोली नाम दि जाता 2016 मसीह चली संगठन बहुत भल भाव कम कर देखुले आपन तो भाई शुणुले जे प्रयास मनीषर जदि इच्छा शक्ति बलवत्त से बहुत कथा कर करुणाकर एक्सीडेंट हवा एवं साहाय्य करने मानसिकता नहीं सृष्टि है जनहित युवक संघ तेज एवं भाई आपंकर सभ्य संख्या के एवं आम 450 जन सभ्य संख्या अच्छा आमर बर्तमान सुधा 4टी जिले में ब्रांच खोली प्रथम यार मूल संगठन होता बालेश्वर खैरा जेहेतु आम आईजीआर रेजिस्ट्रेशन भुक्त हो संगठन टी तो आम ऑल ओवर इंडिया रे काम करें आमर गंजाम अच्छे आम ऑफिस भद्रक रे नुआ खोली ऑफिस कलाहांडी खोली ऑफिस आमर कोरापुट खोली ऑफिस आई 4टा जिले में पिला माने काम कर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट अच्छी देखुले सुदूर प्रसार चिंताधारा दिने भाभी नथिले एते बड़ अनुष्ठान हो सी पिला जड़े रोड एक्सीडेंट होता पिला को साहाय्य करू से अनुष्ठान एक विशाल बटवृक्ष परिणत होता तले शताधिक सभ्य मैंने अच्छा से समस्ते मन प्राण चित्त मन प्राण दे जनसेवा लगुंट भाई आप देखुलु पूरी रथ यात्रा को जाइए पूरी रथ यात्रा कौन सब आप कार्यक्रम पूरी रथ यात्रा आम आज नुह आम आज यही वर्ष को लगे 3 वर्ष है पूरी रथ यात्रा जाइए
ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସଂଘ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେ ତ ସଂଘ କଥା ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ହିଁ କାମ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନରେ ସେ ନଥିଲେ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗଠନକୁ ଆସିଲେ ଭାଇ ମୋର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ ହୁଏ, ମୁଁ ଆସି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ହୁଏତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ଭାଇ ମୋତେ ସେଠି ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଆରେ ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେବାର ନଥିଲା, ସେଇଆ ହେବାର ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷର ମୋତେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିବି, ଜଣେ ମୋ ବାପା ମା ସବୁକିଛି ସେ ମୋର। ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରେ। ଆଜି ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଇପାରିଛି, ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର, ଆଉ ସବୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏହିପରି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାହାଙ୍କର ପଛପଟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯାହାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ କେବଳ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗୋ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ଗୋ ସେବା କରିବାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 2 ପଦ କଥା ହେବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ରୂପାଥେଳାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ହେଲି ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ନାୟକ। ମୁଁ ଅଛି ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁପାରୀ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସଂଘରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଥିଲି, ପୁଣି ମଝିରେ ଟିକେ ରହିଗଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ତ ଆଉ ଚାକିରି 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି, 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ଦେଉଛି, କିଛି ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଯୁବ ସମାଜ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶେଷତଃ ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏବଂ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ରହିବ? ଏ ସଂଘଟାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା। ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘର ମିନିଂଟା ହେଲା ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେନଲି ପ୍ରଶାସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଯାଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଂଘଟା ଅଛି, ଗୋଟେ କେଠି ନିଆରା ଗଲା ଯାଇକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ ମାନେ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ। କେଠି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଗେ ଯାଇକି ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଖଇରାରେ ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଆସି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ତ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଦରକାର ପଡୁଛି କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ବତେଇବା କଥା। ଆମେ ତ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମେ କାମ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବତେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବୟସ ବାଧକ ହୁଏନି, କୌଣସି ଏକ ମାନସିକତାର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ଏଠି ବୟସ ବାଧକ ହୁଏନି। ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମ ସହିତ 2 ପଦ କଥା ହେଲେ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ସଲାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସତାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ଯୁବକ, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ ଜବ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମୁଁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ, ଆଇଜାରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖଇରାର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଆମ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘର। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି
13% लोक भोकर उपास शोचंती आमर मूल लक्ष्य रही भविष्य यही जिनटा को आगू बढ़ेबू लोक मैंने जमी केमी मौलिक सुविधा पाइपर तापर आम लक्ष्य रही भी मोर भी भविष्य चिंताधारा से बहुत कम करूँ आम सबू युवपीढ़ी मानक अनुरोध करुच्ची मु रूपाथाया माध्यम चैनल माध्यम से आग को आसतु से जहाँ मौलिक वृत्ति अच्छी कि जॉब अच्छा किसी समय काढ़तु आमर सोशल वर्क उपर काम करूँ द्वितीय कथा एवं गोटे बड़ चिंताधारा है आमर जनहित युवक संघ मोटो होती तो आम वृक्षरोपण आम पूरा दि जाए जेहेतु एत प्रकार गरम है जनहित युवक संघ प्रयास एवं स्टार्ट कर पूरी प्रोग्राम सरीगला आम टार्गेट नहीं 20,000 गछ एथर आम लगेबू 20,000 गछ आम रास्ता कड़े तो लगेवा आमको मुस्किल हो पड़े कारण गछटा लगेवा बड़ कथा नुहे बहुत संगठन मुझे देखी प्रत्येक वर्ष गछ आणिक लगे देउछंती किंतु 2 वर्ष पर गला गछ गुड़िक आउ न थाए तो आम एथर धार्य कराई आम उपदेष्टा मंडली धार्य कर कोर मेंबर मैंने धार्य कर तो आम एथर प्रत्येक स्कूल मिनिमम 10 ରୁ 15 गछ लगेबू आउ जो गुड़ाक मेडिकल अच्छी मेडिकल जोड़ा पाचेरी हो जाए तो से गुड़ाक 10 ରୁ 20 गछ लगेबू आउ जो एरिया आबद्ध अच्छी आठी आम गछ लगेबू 10,000 गछ नि आम सारा ओडिशा आम लगेबू आम सहित अच्छा आम ट्रीमैन अच्छा विजय बाबू अच्छा विजय जेना बाबू आप जानते तो सी आमको गछ जोगाऊँ फरेस्ट डिपार्टमेंट गछ जोगाऊँ और समस्त यही रूपा थाया मध्यम समस्त को अनुरोध करुच्ची रिक्वेस्ट करुच्ची हाथ जोड़िकी आपण मैंने गछ लगातु किसी ना आप जन्मदिन में आप पिला जन्मदिन जब 2-2टी गछ लगाती आम बर्तमान सुधा एनवायरनमेंट एमती खराब हो जाए आपण मैंने यही यही सीजन गरम सीजन आप अनुभव करेंगे आपण मैंने एसी लगाऊँ एसी लगाला 50 ऊपर जब टेम्परेचर हो एसी कम करेंगे तापर आपने जी कड़े हाँ पैसा अच्छी आप एसी लगे गोटे ना 2टा एसी लगे जदि आप 2टा एसी 10टा गछ आप बाड़ी बगीचा लगे था बहुत फल देव यहाँ ही आम मूल लक्ष्य रही धन्यवाद भाई सुंदर कथा कहते प्रकृति बर्तमान धर्षिता आम निज हाथ में आपण हस्ते जीवा छेदी केना ही तार प्रतिवादी जो कथा थाए आम निज हाथ में गछ भांगुंट रास्ता को प्रशस्तीकरण ना वृक्ष सब हाणी दि जाऊँगी जो आज असमय बन्या होउछि आज पर्यंत वर्षार देखा दर्शन नहीं लोक चाषी मुंडर हाथ दे बसी बिल खेत भाई जो उद्यम वृक्ष लगे और से आ गोटे भल कथा कहते आम जदि आम निज पिलार जन्मदिन पालन अवसर में आम जदि गछ टिके गछ लगे मानसिकता सृष्टि हो निश्चित भाव परिवेश संतुलित हवा सहित परिवेशर परिवर्तन आसो आम समाज जो असुविधा होची से असुविधा अपना दूर हो। धन्यवाद भाई आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा आम आपण को जगन्नाथ जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुँ आपणकर यही युव प्रतिभा खाली नुहे आपण जो मानसिकता अच्छी से मानसिकता उद्रेक हो एवं आपण जनसेवा करने आपण जो प्रयास रखिंट से प्रयास सदा सर्वदा उज्जीवित हो रही था पुणी थे आपण को एवं आपण परिवार एवं आपण जनहितकर युवक संघर समस्त कुशलता कामना कर धन्यवाद।